back to my channel. Mayam ngasidi anova video pure topic sinasu khangbiramani ado aigi imanabi ma aina hadi matam khara akhoni roommate oiba ado mado laidana jet wings ta tamakpa ado jet wings ta tamakpa hadi tambak institution da tambak khotpagi mayam nasu hangbirakodo do aina su noina hangapu question do aina mangonda hange hawbadagi na loibak to hadi tips gumba dagi mana tamakpa khotpada kai changakpa dagi kamai tamakpa no khotpana do mayam de khaminerse ma hodik kana loisali sida ai sukoni janga si mathakta su karaga video gumba photo gumba sum nambi sana yam kuire sum matam lenboy na do se video si su macam sum hapkat lakke na tawani loitriba loitri ya adudi mayam aina imanabi habdo sida lengson hala se mercy lao mayam mane mercy habdo mercy short introduction macam tatobiyu I ming Marcine do I Churchampo de lay and the jet wings Tataru Gumba Dum lay. Training the other nang jet wings like you say kamani information pangaga taminova. Me Amanda Tambi Baka Adukana I call interview Matang the exam piba. Jet wings numbers the interview shoot away exam shoot away. 2000 kaya tamba nang jet wings 2018 da ko 12 loiraga dum changbane ba ko oh magi mana hauji puriba magi airline se go air da ne ko go air da mana hauji oibane hauji chahi ani or phare ba ko nang natra chahi ani ko hoi phaga dore duga akhoi khamnari sina masu Hyderabad base oiba ado sum chak imanabi amaga apartment amada chak manna leminara me bako ado moi le khangda moi Manipur dagi ne Jampur dagi ne khangna badagi dum festival amala pa birthday amala pa dum pungi ba adai khangna ba ado ma hoji aiga leminai sina ma do ma hana changak pa handak lockdown gi matungda aduna ma do ma gi friends sing do late lakta ba aduna akhoi ni pulak punna temina ba dagi natra atopa haidi nana jet wings tamak pa do adi nang da kana ba phangba habadi hadi tambasu yabra tamdrasu yabra duga nang sum kana ba phangu do hairo any na Manipur da comfortable oidress English dum hayo ma Manipur di aina khan bada ma di fajana di ngange ado ma kitang comfortable be outraga su English dum hairo mix tawraga ado Kana basu lay ko ando kana bado gaino confidence hoye ba ni pulak kanda khara confidence hoye ado oyesu kana da bado Kangde kayo ka. Aduga mana tamaiba institutions ai samse paile man tamaiba institutions hadi without any hadi paisa amatta pida ba ko ado nang na pidri do kay gina habela nang kari sadu ST hoy adu oiba adu ginis adu gumba ST kanggo sing dilo magtambay adi paisa chang de ba ko chang de do kayo interview ka phamgi daw ba interview ka or exam chama ga ko aduni si je maya na tamning taragadi Guwahati gi ni ko jet wings ta adum information hadi dum hadi hoji Google da su dum net da su dum tho amne Google da gi information lauraga pau phongning bodo dum moi da dum like ko English Hindi da ko Instagram da su jet wings adudi ai sida site ta hapsara mage magi kaino da screenshot to adudi nawon de khanga ga lauraga ko adu da su inform taraga dum hangbiro ado sigi video se mayam da kana gadra na sum imanabi se jet wings su tamma leram boduda sum noi mayam na su hang boduda aina ma se aya wai sana ba ba ko mayam no kan aduga nang jet wings sa tambase tamdrasu ka sukai de na khane ba akhoi na su hai mamangi video da su haja gre habadi institution da tamdrasu yai isana dum khotna jaraga interview dum phamba yai ba na chune ado mayam da problem le ise habadi akhoi school hadi noi to Jampur gum school da idum ineste dum noi di phadana dum ngam ko pa tawbra ba dum tawe ko adugi di ayam na thaga sei adu do akhoi gi di hadi dum Manipuri lo na dum ngange ba ado mayam su loi ma pa ba ibadi thoga su ke hani tang tai question ba dum ngang hadi khanba na khalaga ngang thokpa ngam dam ado mayam na maroi se practice to ba aina isa ko na da ba mi ma dang hadi practice nang gaya ngang na kasi mo aday na ngang na khot na tawraga di dum ngam gani ko tamda su yae do hayo lang so kayo 6
1 year oibneba jetwingsa adu a 6 month tamaga adum chathogre adu nang haidi 6 month tamba loiraga hoi nangi phaba mana haidi any paisa thibo khopa leitabani na adu gidi kitang di advantage aba na mai tokpa dum yai ba mina haidi atopa institution paisa thibo dudi thizaluraga amu lotion da busu du um pamoi do mina khara nungai do mi sin dum tok thokpa su yawi ne ba ado nang adum toke khopa dum yarak pra hoi ni yar de a chin thokpa ne chin thokpa ne sorry nungai da a kanaba leidaba ko adu kanaba do mi ga kino pulla kanda confident leibagi ko atu khakta nang se ahan be interview je kai lam da chat be Bangalore chat laga ko hoi Bangalore de chat ne Guwahati da di lakte ba natra Guwahati da di la ko a indigo phame adu khalakti adu ganda a 6 month loye kanda a Bangalore chat le adu ga hotel adi part time job oina part time da dum tawe adu kanda a interview dum chat le adu ga khalakpa ko adu ne haidi sigi pochidi mapalamda amadi leiraga haidi interview lakpa ngai ba amadi changneba ado sisine ba mayam haidi whole month tumam interview lakka di ma dum lemna laibudu sum nungai oidineba ado haidi kari mo relatives leiraga di ko so that we can go there and then we can give the interview ko ado dumai taraga su yaye ba ko ado khangde sigi poche haidi mayam na kitang season ba mu changne nang ju ai su pam gi da makta nang su lae Guwahati da adagi nang experience to khange eba adagi nang Bangalore chalaga part time job taraga adagi interview piraga khalineba so sini mayam ado khangde kai question amu kai hangning ba mu lai adune noina haidi dugi matang de information khangning ba lai di haujiki aina haiba insta gi moi page lai bodo adu dasu number pi bani na dum hangba yae ko adi Google gum da su number phangamni da hauji ko adu ga dumai da aduga adu tamgada ba mi singje ST kangu ko adagi kai ba ST su ya OBC su ya OBC su ya bra ya OBC su ya ba ST SC OBC natra OBC su ya bro singya khangde ya ba OBC su le ko adu or su ma koi paisa pi bra khangde ekoi ST di paisa pi de ko ide ba atai di general su le adu or su ma koi paisa pi ba hoi adu mayam adu ma paisa pi ba pi da ba adongi hadi kas ki ko hadi ST dagi general OBC sigumba sing du ID sine dum hangtok piraga ko paisa di am di lawram do di man de ko ado dum hadi information do dum di law darka leire aduga aduda tambagi kana pasena na haye ko hadi confident lai ba adagi mi makhan makhan dinar to ne ba akoi hadi adum lam shudu ne ba jati religions to lam shudu ne ba ko Nepali adagi Assamese adagi Nagamis Mizoram adagi Manipur dagi su different travel mayam amasu ko adum ba dai mai tai da ko dumai na pullaga adu kino hostel su ma koi na pi re ko adu sa hai ni hostel pi aduga adai chaba thakku su ma koi loi na mak pi nang only expenditure hai ba aina lainingi ba nangi masak na sada i pochai sana season zabado adu tangne ba natra du gi yam phai haidi scholarship gum paisa loi kana pi ko khara pi adu scholarship su pi ma'am aduga ma kuina account su hang bi ko adu ai account haidi isagi account ai left over gi ai phang da bane ba haidi moina chahi kya gi course ne 1 year course ne adu 6 months 8 month ra 6 month course ne ko hoi ba adu extend to ba adu moina adu ba tamgada bane haibu du tamagadi nang scholar phang do ne ba nang tatle ai si ai ware ai chel chatto agi hairagadi nang phangoi ne ba ko okay ino ba su tamba ya bra ino ba su tamba ya ko adu mama kuna events yam tawai ko adu events da kino nang participate tawning adi adu ko yam nungai hoi samna habida hadi mi mang da thok pa pakna hadi public macham gi mang da wa ngang da na de performance to ba ka su phang da na mai na punna tamaga di am phang doi ne ba na tra na adu gi di ha ra ba di adu sum isana yam na mapan da ga le ra aga tam da na confident ai ta di sigi interview sigi am line na phang maga adu me attend to ba da ma ka da ba po ne ba ko adu ga hadi kitang hadi kainta hadi tang tight ushala adu gum ba di practice ti am ka to ni ko hadi akhoi su chak ma ne akhoi su ni ga pula akanda tinar akanda hadi lai da na aduga ma kuina kino class low ko class low ka na ma kuina Ngayon tambi ba hotel sinze? da su tambi aduga aviation da su tambi Ground staff ka. O adudi hotel management ne, air hostess ne, aduga ground staff ka si ahum ze mo na tambi ba. Nang hadi ahum duda nang changning ba changba yai ba natra.
aduga makuina 100% placement hai ko adu natte ba natra nati adu hoi mayam is haidi mayam je hoi tamdring adi mayam je excited amaga di lakto ni ai thaba compulsory phangani na ko adu gi di natte ba natra adu na mayam se kamai tawni habada 100 placement natte adu duna isana adu di interview moina budi tips takpi do ne ba mayam ama smai smai taw kholo na ko ado aseng badi akhoina fazana interview do attend tara akhoi gi performance da akhoina haidi numitu da tawruba ngang buda moina pamagadi select tawdoi ba natra ado khandri bauti kaigo ma sum khandre khale se ba adum hojiki institution do dum tam ma khata na dum tam thaba yabra hoi tam thaba ya khamya ka institution da tamba yaba se chahi 16 de haidi yadri boko 17 di hela ba 18 di phadro ba ko 18 di phadro ba adu dagi tamba yaba maram di sigi interview se haidi 18 plus oi bani na a se duna 18 di phadro ba adu 16 gumba di yade boko aduna 18 phadro ba adagi 18 yaura ba kangu sina tamba yaba that's it hujik yamna farak taba mana hujik je lockdown oi banina adagi mayam su hadi interview kaugadaba ken adi hadi kaino hadi staff kaugadaba singdusu delay ohele because of this covid ko adu duna haibadi hujik te interview mina kaurakpado hadi akoi khangde ba ko adu masu imanabi se goyer dane adagi imanabi atopa airlines su taw mayam leibado kaiguma interview laktore haragadi dum aina update tawrakpa ko adu taragadi khangani adu hujik mayam se interview kauroidra kaugiroidra hangakpado hujik ti haiba ngamde maramdi covid ki matang obenya khoi su suna kan staff mayam leibanina ko staff half of them are not flying ko paidri ne ba ko so ado kawra kana di dum mayam da inform taw jarake mayam cabin crew ki matang da hadi aigi kano se video thada iba mayam se it's all about cabin crew ne ba cabin crew life de kamai na changani khot kani ba ko ado smai si ju da ju ta gi hadi cabin crew ki matang ne video number se eta ju ta gi ba ado ai ado mix ti tawni video ko so sigi mata video cabin crew ki matang da di hadi swai da lo sinjarage haibado adu ka mayam na khangning bo question la ga su makha da amuka su hadi comment section da haibiramo ai mathang di video dum hapakpa matam da hadi doubt ne ba sing do dum clear tawrakke simangai mayam video di sam tang da lo silage ko mayam ase ko kine so sample da kine so nangi ko mother tang da hadi haibiramo ai di channel se support to video so nangi cookie hadi video yawra maga su moina hadi khangai ne ba nang yaw Niru YouTube channel hi no hon jong hin subscribe pi minang jong le adai subscribe to bio aduga and kai hai do ba subscribe to bio like share support to bio hai ama channel ni na like jang hin bol pi minang share jule subscribe hin bol pi aduga noigi haidi jati da ko any khangning ba spice to ininga so to haidi any information khangning so dum aingon de insta da ko adum hangak pa degi nangon da sudum adum hango hayo nangon da sudum hango aduga nang help ta gani hai abalena ama spice da to intin ji spice interview ho yan lang ipi hi jong le ne het no bale ke yong ni do theo kin ama nong ho ama ka do pi diung kin ama chu kan sai pi ke yo nangjan lai ba gyam pha ba de haidi ko moi di marong su khangani ba khoi di marong su khangani am phatra ai di moi marong su am tam ni hadi imanabi hadi anam bana cookie su am khangne cookie anam bana lo ye ba ko ana imanabi cookie su am lai do am khangne do khoi di hadi lai min na tar ga su am na anam bo ni khanne do okay na wala ki tam ni ko okay ma'am ado ai gi channel se subscribe amadi like to biramo aduga en anoba ai sorry ado mayam video se swai de lotion jarage ai gi video se like share amadi subscribe to biramu mayam aduga matung ta ba video su amuka su ngai minara se bye 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 koi ni hojik acha polai ba thoi sigi samu mama se acha po chani ye nong chu ye hojik se lao sa tu sangani ko hojik ne Hyderabad ne he na weather nungai Manipur dagi se pai bio ai nam ke kinong kha pa do cái xoay ní sinh cái màu sáng tự được thế thì đây ba màu tâm nhung phải nào một tập này anh em bạc năm ba đi ngắm rồi ngoài cái bạn rồi không mấy tâm trọng là tập này trong này mà cho tôi để list cái nó tao nè đang ra sau rồi lớn chắc thôi kịp ạ hầu đôi mày chắc có lò rồi
맛있는 뭐 파니푸리 따지. 너 파니푸리 따니가 미란 토끼. 농도 끝났지. Cái kỳ khăn để gây mẹ mong thì cái năm ý. Hawai ko? Nga super. Hawai. Wala na siya. 헐디 스와이 에리아다 과이득이 하와 파니푸리세 hꯧ직기 드네바 하오바네바 얌나 마하오 얌 레이바네 Tipu-tipu baru sa pani. How do man that?